દર વર્ષે 21મી જૂનના રોજ આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે, જેના ભાગરૂપે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દમણમાં ભારતીય કોસ્ટગાર્ડ દ્વારા હર ઘર યોગ હર ઘર ધ્યાન યોગ ઉત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ યોગ ઉત્સવમાં દમણ, વાપી અને આસપાસના વિસ્તારોમાંથી હજારો લોકોએ ભાગ લીધો હતો, જેમાં આર્ટ ઓફ લિવિંગ અને અન્ય સંસ્થાઓ દ્વારા યોગની તાલીમ અપાઈ હતી. યોગની તાલીમમાં મહિલાઓ અને બાળકો જોડાયા હતા. દમણ કોસ્ટગાર્ડના કમાન્ડિંગ ઓફિસર SSN બાજપાઈએ યોગ સંસ્થાઓને સ્મૃતિ ચિહ્ન આપી સન્માનિત કર્યા હતા. इस बार के योगा महोत्सव में तकरीबन 4,500 लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसमें समाज के सभी वर्ग, स्कूल, कॉलेज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रीज, समाज समितियां एवं अन्य लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। दमन कोस्ट गार्ड एवरी ईयर योगा का आयोजन करता है, जिसमें मेंटल हेल्थ और शारीरिक हेल्थ का बहुत ध्यान में लक्ष्य में लेके कई स्कूल के बच्चे, कई इंडस्ट्रियलिस्ट, कई हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ में जुड़ के ये सबसे अच्छा प्रोजेक्ट रहता है। ये साल हमारे 10,000 करीबन इनका आयोजन था पब्लिक का और बहुत सक्सेस रहा। मैंने बहुत सारे योगा आसनास, बहुत सारे भस्त्रिका ये सब किए और मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ। और जो एंड में लास्ट में उन लोगों ने भस्त्रिका कराया वो तो मुझे मेरे मन को शांत किया, मुझे बहुत मज़ा आया।